Jingers. Di. Ako lang. Good morning. Good morning, Jingers. Good morning, Butuan. Good morning, Timo. Good morning, Manila. Good morning, everybody. It's a fine morning. We are approaching Venetia in Timog, QC. Ako ba na to si Phoenix, guys? Bali man siya magpakita. Ato i-respeto lang yung privacy. Ang karoon na adiri ang Burger King, ang Mr. Pares, and then dili ginato pwede ni ipakita kay mutanaw ra ba din ni siya dayon makikita ba siya naa. Unsa kay ni daw? Valencia. Wala lagi kag apil oy. Wala lagi ta kag apil. Wala lagi ta kag apil. Shared service facility. Sorry, Venetia. Atod na ako akong anak. Anak. Ayan, naglalis kami. Ay mag-taxi ko. Mag-taxi. Ato na ka. Sorry, Vanessa. O, atod ko din so gentle kayo siya. Dahil matamo ko ay ng Goldans. Onya, liko, dere. Dabog. Bye-bye. Bye-bye, ha. Bye-bye. Sakay tag-taxi, guys. Hala! Net! Hilik ko. Hello again, Chingers! Welcome back again! At andito na naman tayo ulit sa taxi. Kanina hindi ko nakunan yung pagbabiyahe, no? But fortunately, the same taxi ang nasakyan natin, guys. So what a coincidence, diba? The same taxi ng 4 o'clock in the morning, and then now it's time check. It's time check 8:15 in the morning. The same taxi going here and going back. Thank you universe for protecting me in my journey today. So ayan po, kasi nalolobat na tayo. Mamaya na naman po ulit. Hello po again, and salamat sa mga lahat na nakasubscribe at patuloy na nag-play ng aking WH, ng aking watch hour. Malapit na po tayo sa finish line. Dito po tayo sa kahabaan ng ano to ni Kuya? Patabang. Asa didapit? Approaching EDSA, going back to QC. Thank you, guys. See you again in my next vlog. Bye. Much love.